किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में तुलबा गिरोहों के दरमियान तसादुम। पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर डंडों और लाठियों से हमला। 3 पाकिस्तानी तुलबा के जाम बहक होने की इतलात। कई जख्मी। जत्थों ने खवातीन का भी लिहाज न किया। मिस्री और मकामी तुलबा के झगड़े में पाकिस्तानी जख्मी आ गए। किर्गिस्तान में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तुलबा ज़ेर तालीम हैं। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ेगम की तुलबा को हॉस्टल्स के अंदर रहने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सारा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी तुलबा से मुतालिक किर्गिज़ हुकाम से राबते में हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर धावा। तुलबा खौफ व हरास का शिकार। तुलबा का कहना है पाकिस्तानी सिफारत खाना उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तुलबा को लावारिस छोड़ दिया गया है। आलमीन गंडापुर की विफाक को 15 रोज की डेडलाइन। बिजली का मसला हल करने और वाजिबात की अदायगी का अलर्ट जारी कर दिया। KP असम्बली में खिताब करते हुए कहा कश्मीर में विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया। एक ही दिन में हवा निकल गई। बैठो और बात करके मामलात हल करो वरना गैर जिम्मेदार का लफ्ज़ बहुत छोटा होगा। मेरी बात ना सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर टेक ओवर कर लेंगे। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI से किए गए सलूक पर निदामत होगी। PTI पर जब जुल्म हुआ तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आई। आइन तोड़कर आइन पर लेक्चर देते रहे। वाफडा और मुस्तफ़ा कमाल अब कटहरे में आएंगे। जजेस के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत से पेश होकर वजाहत का हुक्म। कैमरा से वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दोनों को बुला लेते हैं हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। बंदूक उठाने वाले के पास दलील होती है ना गाली देने वाले के पास। बादियों नज़र में तौहीन अदालत हुई। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इदारों को नुकसान पहुँचाए। फैसल वाफडा और मुस्तफ़ा कमाल ऐवान में बोलते प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया? लगता है सब जानबूझकर किया गया। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। हर चीज़ पर हमला ना करें। आप इदारे को तबाह कर रहे हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो मान ली। माशाल्लाह की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। अगर एक MNA गलत है तो सारी पार्लियामेंट को सज़ा नहीं दे सकते। समाअत 5 जून तक मुलतवी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। रोस्टम पर आकर कहा गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई। मैं इंतज़ार करती रही। अदालत ने कहा गुज़िश्ता समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। बुशरा बीबी ने जवाब दिया हमें किसी ने समाअत मुलतवी होने से मुतालिक आगाह नहीं किया। मैं कैदी नहीं ना इंसाफियों का शिकार हूँ। मुझे आप पर एतमाद नहीं जैसे साबिका जजेस पर नहीं था। मुशावरत के बाद बुशरा बीबी का दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार। मुलज़मों के वकला ने अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। नैब अदालत से दीगर मुकदमात की तरह 14 दिन बाद समाअत की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के 9 मई वाक़यात पर दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मई तक तोसी। अडियाला जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर अदालत लग गई। पाबंदी की शिकायतम करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए ये पंजाब हुकूमत की मेहरबानी है कि वो हमारे कैदियों को अडियाला जेल रख रहे हैं। वो खुद हमें कैदी भेजने का नहीं कहते। ये अदालत की जिम्मेदारी नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कहा अदालत की ना सही रियासत की जिम्मेदारी तो है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा रियासत में और भी 4 हाई कोर्ट्स हैं और रियासत उनको भी जवाबदेह है। समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। IG आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजी को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अब्दुल जवार ने नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात। DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम बुखारी भी तब्दील। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमात FIA के हवाले। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली कंपनियों को सार्फिन से मज़ीद पैसे निकलवाने की इजाज़त मिल गई। फ़ी यूनिट मज़ीद ₹1.47 महंगा। बिजली सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में होगी। बिजली कंपनियों ने एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा था।
بچوں چھٹیاں کہاں گزارنی ہیں پلان بنا لو۔ پنجاب کے اسکولوں میں 1 جون سے چھٹیوں کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1 جون سے 14 اگست تک تمام سرکاری اسکول بند رہیں گے۔ گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اوقات کار بھی تبدیل۔ اسکول صبح 7 بجے کھلیں گے، چھٹی 11:30 بجے ہوگی۔ جمعہ کے دن اسکولوں کا وقت صبح 7 سے 10 بجے تک ہوگا۔ بڑھتا قرض اور سود حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ IMF کا حکومت سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے قرضوں پر سود کی ادائیگی وفاقی خالص آمدن سے بھی بڑھ گئی۔ سود کی ادائیگی وفاقی حکومت کی خالص آمدن سے 205 ارب روپے زیادہ رہی۔ مہنگائی کی نان سٹاپ ٹرین، 20 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق دال چنا فی کلو 3 روپے، انڈے فی درجن 2 روپے تک مہنگے، آلو 1 روپے 28 پیسے، بیف 10 روپے، مٹن کی قیمت میں 20 روپے کلو اضافہ۔ ہفتہ وار رپورٹ میں 16 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، مہنگائی کی شرح میں 1.06% کمی ریکارڈ۔ الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں، پاناما لیکس ہوں، پینڈورا یا دبئی، شریف خاندان کو سب میں ملوث ہونے کا احساس حاصل۔ حسین نواز کی امارات میں بھی جائیداد نکل آئی۔ پینڈورا لیکس میں نواز شریف کے داماد علی ڈار کا نام شامل تھا۔ عوام کہتے ہیں اقتدار، طاقت اور دولت ان کی ہے، عوام کے لیے صرف بجلی کے ناقابل برداشت بل اور مہنگائی رہ چکی۔ پولیس کے بعد ایلیٹ فورس کی وردی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا، وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے ہم دھو دیں گے۔ یہ وردی نہیں، قومی خدمت ہے جو قوم کے چند بیٹے بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے۔ جب بھی کسی شہید کو دیکھتی ہوں یہ سوچتی ہوں کہ شہادت کا جذبہ بھی کیا جذبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، کامیاب ہونے والے جوانوں اور ان کے والدین کو مبارکباد بھی دی۔ اعلان کے باوجود حکومت نے گندم نہیں خریدی، کسانوں سے جو دھوکہ کیا گیا وہ قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا مشکل ترین وقت میں $1 ارب کی مہنگی گندم خریدی گئی، اس کی انکوائری رپورٹ کہاں ہے؟ ایسے لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے جو خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسانوں کو حق دلا کر رہیں گے۔ سندھ حکومت کے عوامی فیصلے، صوبے بھر کے لیے نئے مالی سال میں مزید بسیں لانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، کہا چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کا ویژن ہے کہ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملایا جائے۔ سکھرتا لاڑکانہ اور سکھرتا خیرپور بھی پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ اجلاس میں مختلف PRTs، سگنلز، بس ٹرمینلز کی تعمیر نو پر تفصیلی بریفنگ۔ آصفہ بھٹو کی MNA کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار گڑھی خدا بخش آمد، بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان میں شہیدوں کے مزاروں پر حاضری، والدہ شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو کے مزاروں پر بھی حاضری۔